Foli ani tanuni ka lase Actuel Media lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka jɛmukan n'o ye Actuel Media Sport ye ka lase aw ma bi wulada in na a balimakɛ Sidi Danbele ale fɛ an ka bakurubaw olu filɛ nin ye an bɛ kuma championnat national Ligue 1 Orange saison 2021-2022 an bɛ kuma o kan fɛn min ye 16e journée ale jaabiw an b'olu di aw ma ka classement di aw ma en même temps ka tila ka 17e journée au programme di aw ma o kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ taa bakuruba filanan na Coupe du Mali fɛn min kɔni ye édition 2022 phase fédérale o 8e de finale o fana programme bɔra donc an bɛn'o di aw ma n'an bɔr'o la bakuruba sabanan min b'an bolo o ye championnat D2 n'o ye district de Bamako ale kɔnɔna la saison 2021-22 a daminɛna première journée an b'o jaabiw di aw ma en même temps ka o classement di aw ma yanni deuxième journée cɛ n'an bɔr'o la bakuruba naani na an bɛ taa Ligue des champions européenne na ale kɔnɔna la fɛn min ye o 8e de finale matchw kɛra équipe 8 min kan ka taa quart de finale la olu bɛɛ lajɛlen dɔnna kunun wula fɛ an bɛ tila k'o jaabiw fana di aw ma n'an bɔr'o la bakuruba duurunan an bɛ taa barrage mondial 2022 Qatarkaw fɛ yen nɔ zone Afrique ale kan ka représentant 5 min bɔ yanni an bɛ se k'a fɔ mars kalo kɔni tile 27 tɛ jamana 5 min kan ka sɔrɔ o kɔnɔna la donc an bɛ kuma o matchw fana kan aller ani retour olu bolo dalen don cogoya mun na n'an bɔr'o la bakuruba 6nan an bɛ don sport de masse ale kɔnɔna la n'an donna sport de masse kɔnɔ an bɛ kuma coupe Ousmane Sako o final tana dimanche don o kɔfɛ an bɛ kuma fɛn min ye coupe de l'association des entraîneurs de football de la commune an bɛ kuma o fana kan o fɛn min ye o demi-finale olu bolo dalen don samedi ani dimanche an b'o détails di aw ma an bɛ tila ka kuma fɛn min kɔni ye Ligue de Bamako ale ye ɲɛmɔgɔ kura o vote kɔni olu bolo dara samedi tɛmɛlen jaabi minnu sɔrɔl'o la président sortant ale sigira wa a ma sigi wa a sigira hukumu jumɛn kɔnɔ an bɛ tila k'o jaabiw fana di aw ma an ka jɛmukan ale kɔnɔ n'o ye Actuel Media Sport ye an bɛ bi jɛmukan kuncɛ ni min ye o ye les 5 meilleurs championnats Europe ale kɔnɔna la donc an bɛ taa Ligue 1 faransiikaw fɛ yen ka bɔ yen ka taa Serie A italikaw fɛ yen nɔ ka taa fɛn min ye Espagne La Liga ka taa Premier League Angleterre ka taa kuncɛ fɛn min ye Allemagne Bundesliga ale kɔnɔna la donc bakuruba minnu b'an bolo olu de filɛ nin ye an bɛ taa Segu fan fɛ yanni an ka don détails ale kɔnɔna la. An ka bakuruba fɔlɔ an bɛ don ale kɔnɔna la yanni an ka don kɔnɔ an bɛ foli ni tanu lase aw bɛɛ lajɛlen ma Actuel Media ka sugandili la fɛn min ye bakuruba fɔlɔ championnat national Ligue 1 Orange saison 2021-22 an bɛ a yira la k'a fɔ 16e journée ale tana jaabi minnu sɔrɔla 16e journée ale kɔnɔna la olu filɛ nin ye ASOM olu tun bɛ ka US Bukuba o bisimila ASOM ye sebaya sɔrɔ 2 ani Kanangolo Black Star olu tun bɛ ka Yelen Olympique o bisimila Yelen ale ye sebaya sɔrɔ 3 ani Kanangolo AS Real olu tun bɛ ka 11 créateurs o bisimila 11 créateurs ale bɛ sebaya sɔrɔ o kɔnɔna la 1 ani Kanangolo AS Police olu tun bɛ ka fɛn min ye USFAS olu bisimila olu ka dolanci kɛra 2 bi ye fu ani fu o kɔfɛ AFE ale tun bɛ ka Stade Malien de Bamako o bisimila SAD ale bɛ sebaya sɔrɔ o rencontre la 2 ani Kanangolo ASCO olu tun bɛ ka USC de Kita o bisimila fɛn min kɔni ye o dolanci bɛ kɛ 2 bi ye 1 ani 1 dugu 7 olu tun bɛ ka Joliba AC o bisimila o fana bɛ kɛ 2 bi ye fu ani fu fɛn min kɔni AS Bakarijan olu tun bɛ ka COB fana bisimila o fana bɛ kɛ 2 bi ye fu ani fu donc AS Douane olu tun bɛ ka LCBA Lafiyabukaw olu kɔni bisimila LCBA ale bɛna sebaya sɔrɔ o rencontre la 3 ani 1 donc n'i ye jɔyɔrɔko ta k'a lajɛ 16e journée ale tanen kɔfɛ championnat national Ligue 1 saison 2021-22 ale kɔnɔna la an b'a yira o la k'a fɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ AS Bakarijan bolo kuru 30 o b'u bolo ka farankan o ye 8 ye jɔyɔrɔ filanan bɛ Joliba AC bolo kuru 25 o b'u bolo ka farankan o ye 10 ye jɔyɔrɔ sabanan o bɛ ASCO bolo ASCO kuru 25 o b'u bolo ka farankan o fana ye 3 ye fɛn min ye jɔyɔrɔ 4nan bɛ AS Police bolo kuru 24 o b'u bolo u ka farankan o ye 3 ye fɛn min jɔyɔrɔ 5nan bɛ US Kita ale bolo donc kuru 23 o b'u bolo u ka farankan o ye 3 ye jɔyɔrɔ 6nan o bɛ Stade Malien de Bamako bolo kuru 23 o b'u bolo u ka farankan o ye 5 ye jɔyɔrɔ 7nan 11 créateurs Ɲarelakaw olu jɔlen bɛ yen nɔ kuru 23 o b'u bolo u ka farankan o ye 5 ye jɔyɔrɔ 8nan o bɛ CS dugu 7 o bolo kuru 21 o b'u bolo u ka farankan o ye 1 jɔyɔrɔ 8nan bɛ
jɔyɔrɔ seginna olu bolo jɔyɔrɔ kɔnɔntɔnnan bɛ COB ale bolo COB kuru 21 o b'u bolo ka Frankan y'o f'u ye jɔyɔrɔ 10nan o bɛ ISFAS ale bolo kuru 21 o bɛ ISFAS bolo ka Frankan o ye kelen jɔyɔrɔ 11nan bɛ Black Star ale bolo kuru 20 o b'u bolo ka dɔ bɔ o ye 5 ye jɔyɔrɔ 12nan o bɛ fɛn min ye LCBA ale bolo kuru 19 o b'u bolo ka Frankan y'o kelen jɔyɔrɔ 13nan o bɛ Yelen Olympique olu bolo kuru 19 o b'u bolo ka dɔ bɔ o ye 3 ye jɔyɔrɔ 14nan o bɛ AFE bolo kuru 17 o b'u bolo u ka dɔ bɔ o ye 3 ye jɔyɔrɔ 15nan o bɛ US Buguba olu bolo kuru 16 o b'u bolo u ka dɔ bɔ o ye 6 ye fɛn min ye jɔyɔrɔ 16nan o bɛ AS Douane olu bolo AS Douane kuru 15 o b'u bolo ka dɔ bɔ o ye 5 ye jɔyɔrɔ 17nan o bɛ Real AS Real bolo kuru 14 ɲinɛ kɔni championnat a ma nɔgɔ Real bolo kuru 14 o b'u bolo ka dɔ bɔ o ye 5 ye jɔyɔrɔ 18nan o bɛ Asom bolo Misirakaw fɛn min ye kuru 11 o b'u bolo u ka dɔ bɔ o ye 13 ye donc classement bolo dalen don cogoya min na 16e journée ale matchw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o de filɛ nin ye an bɛ taa programme na min bɛ tali kɛ 17e journée kan championnat national Ligue 1 Orange saison 2021-22 ale kɔnɔna la an b'a yɔrɔ la k'a fɔ bi disons jeudi le 17 mars à 16h30 stade Modibo Keita la LCBA ale bɛ AS Police bisimila donc 18h30 ISFAS ale bɛ AS Bakarijan o bisimila vendredi le 11 mars 2022 stade Modibo Keita kɔnɔ halisa 16h30 11 créateurs ɲarelakaw fɛ yen nɔ olu bɛ Korofinakaw bisimila n'o ye ASCO ye donc fɛn min ye 18h30 AFE olu bɛ AS Black Star o bisimila donc o ye vendredi match ye samedi le 19 mars 2022 stade Modibo Keita kɔnɔ toujours 16h30 Joliba AC olu bɛ COB o bisimila fɛn min ye 18h30 Yelen Olympique olu bɛ Asom o bisimila dimanche fɛn min ye 17e journée ale bɛ kuncɛ stade Modibo Keita kɔnɔna la 17h stade malien de Bamako ale bɛ AS Real o bisimila dimanche kelen in na 20 mars 2022 stade Jara H ale kɔnɔna la Kulukorokaw fɛ yen 16h US Buguba olu bɛ CS dugu 7 o bisimila o dimanche kelen in na fɛn min ye Kitakaw fɛ yen nɔ match laban o bɛ kɛ USCD Kita olu bɛ AS Douane ka bɔ Sikaso olu b'o o bisimila donc 17e journée championnat national Ligue 1 Orange saison 2021-22 ale kɔni boloda cogo filɛ nin cogoya la semaine kɔnɔna la an bɛ taa Segu fan fɛ ka sɔrɔ ka don an ka bakuruba filanan ale kɔnɔna la. Actuel Media Sport bakuruba filanan an bɛ don ale kɔnɔna la an b'a yɛrɛ la k'a fɔ programme Coupe du Mali édition 2022 phase fédérale 8e de finale ale bɛ daminɛ samedi le 26 mars 2022 stade Modibo Keita ale kɔnɔna la 16h30 stade malien de Bamako olu bɛ ATS o bisimila 19h AFE olu bɛ AS Real o bisimila donc stade Mamadou Konaté o kɔnɔna la o samedi kelen 16h30 FC Jara olu bɛ CS dugu 7 o bisimila dimanche match tɔw bolo dalen don fɛn min stade Modibo Keita ale kɔnɔna la 16h30 Joliba AC ale bɛ Soni AC o bisimila donc 19h Asom olu bɛ CMB o bisimila donc an bɛ bɔ fɛn min ye stade Modibo Keita kɔnɔ an bɛ taa stade Mamadou Konaté ale kɔnɔna la dimanche 16h Koira Al Awa olu bɛ Renaissance o bisimila donc n'an bɔra yen an bɛ taa fɛn min ye Sikasokaw fɛ yen nɔ stade Babemba Traoré ale kɔnɔna la 16h AS Douane olu bɛ Espérance de Médine o bisimila an ka bakuruba filanan o bɛ dansigi nin yɔrɔ in na an bɛ taa Segu fan fɛ ka sɔrɔ ka don an ka bakuruba sabanan ale kɔnɔna la nin wagati in na. Bakuruba sabanan Actuel Media Sport ale kɔnɔna la an bɛ don o kɔnɔ n'an donna an b'a yɔrɔ la k'a fɔ fɛn min ye championnat 2-2 Bamakokaw fɛ yen nɔ première journée ale tanna donc jaabi minnu sɔrɔla deuxième division kɔnɔna Bamakokaw fɛ yen olu de filɛ nin ye leader olu tun bɛ ka Africa Foot o bisimila Africa Foot ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ o rencontre la 1 Kanangolo KGT olu tun bɛ ka AS Guerrier o bisimila AS Guerrier bɛ sɛbɛn sɔrɔ o dolanci la 2-1 FC Massa olu tun bɛ ka ASCB o bisimila FC Massa ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ o dolanci la 1 Kanangolo FC Alaye olu tun bɛ ka FC Lakika o bisimila o dolanci bɛɛ ban fu ani fu
o kɔfɛ fɛn min ye FC Siama olu tun bɛ ka FC Jara o bisimila FC Jara ale kɔni bɛ buru FC Siama ɲɛkɔrɔ 3-2 fɛn min ye ASAC olu tun bɛ ka FC Gausu o bisimila FC Gausu ale bɛ buru fɛn min ye ASACH olu ɲɛkɔrɔ 1-0 Binga FC olu tun bɛ ka CSK o bisimila CSK vraiment ale kɔni bɛ buru Binga FC ɲɛkɔrɔ 2-0 dolanci laban première journée o ye ASP ba olu ni Azi FC olu tun bɛ ɲɔgɔn na ASP ba fana bɛna sebaya sɔrɔ Azi FC kɔni ka 2-1 donc première journée min bɛ tali kɛ championnat de deuxième division district de Bamako ale kɔnɔna la n'an ye classement ta k'u lajɛ première journée ale match bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ an b'a yɛrɛ la k'a fɔ Bingan FC a bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 3 o b'u bolo ka frankan o ye 2 ye jɔyɔrɔ filanan o bɛ FC Siama bolo kuru 3 o b'u bolo ka frankan o ye 1 jɔyɔrɔ sabanan bɛ AS Guerrier olu bolo fɛn min kɔni kuru 3 o b'u bolo ka frankan o ye 1 jɔyɔrɔ naaninan bɛ ASP ba olu bolo kuru 3 o b'u bolo ka frankan o ye 1 jɔyɔrɔ duurunan o bɛ Africa Foot olu bolo kuru 3 o b'u bolo ka frankan o ye 1 jɔyɔrɔ wɔɔrɔnan bɛ FC Mansa bolo kuru 3 o b'u bolo ka frankan o ye 1 jɔyɔrɔ wolonfilanan ASACH olu bɛ yen nɔ fɛn min kɔni ye kuru 3 o b'u bolo ka frankan o ye 1 jɔyɔrɔ seekinan bɛ FC Lakika bolo kuru 1 o b'u bolo ka frankan o ye fu ye jɔyɔrɔ kɔnɔntɔnnan bɛ FC Alaye olu bolo kuru 1 o b'u bolo ka frankan o ye fu ye jɔyɔrɔ 11nan jɔyɔrɔ 10nan disons o bɛ FC Jara olu bolo kuru 0 o b'u bolo ka dɔ bɔ o ye 1 jɔyɔrɔ 11nan bɛ KGT olu bolo kuru 0 o b'u bolo ka dɔ bɔ o ye 1 jɔyɔrɔ 12nan o bɛ Azi FC olu bolo kuru 0 o b'u bolo ka dɔ bɔ o ye 1 jɔyɔrɔ 13nan o bɛ Leader Academy bolo kuru 0 o b'u bolo ka dɔ bɔ o ye 1 jɔyɔrɔ 14nan o bɛ FC Gausu olu bolo kuru 0 o b'u bolo ka dɔ bɔ o ye 1 jɔyɔrɔ 15nan o bɛ ASCB olu bolo kuru 0 o b'u bolo ka dɔ bɔ o ye 1 jɔyɔrɔ laban deuxième division kɔnɔna la Bamakɔ o bɛ CSK olu bolo kuru 0 o b'u bolo ka dɔ bɔ o ye 2 ye donc nin bɛ tali kɛ classement na min bɛ tali kɛ deuxième division district de Bamako ale kɔnɔna la an bɛ taa Segu fan fɛ ka sɔrɔ ka don an ka bakuruba naaninan ale kɔnɔ min bɛ tali kɛ fɛn min kɔni Ligue des champions européenne ale jaabiw kan bakuruba naaninan Actuel Media Sport ale kɔnɔna la an bɛ don o kɔnɔ an bɛ taa Europe championnat Ligue des champions européenne 8e de finale match retour alew retour a bɛɛ lajɛlen kɛra équipe 8 minnu ye garisɛgɛ sɔrɔ ka taa quart de finale la jaabi minnu sɔrɔla match alew a n'a retour la olu de filɛ nin ye an b'a yir'o la k'a fɔ Sporting CP olu tun bɛ ka Manchester City o bisimila match ale la Manchester ale bɛna sebaya sɔrɔ 5-0 match retour la Manchester City ale ni Sporting olu ɲɔgɔn cɛ o bɛna kɛ 2 ye fu ani fu o kɔfɛ fɛn min ye dolanci filanan PSG olu tun bɛ ka Real Madrid dɔ o bisimila PSG ale bɛna sebaya sɔrɔ match ale la Real Madrid ka 1-0 retour la Real Madrid dɔ ale ni PSG ni ɲɔgɔn cɛ Real lɔ ale bɛna sebaya sɔrɔ PSG kɔn 3-1 o kɔfɛ Salzburg olu tun bɛ ka Bayern Munich o bisimila match ale la o bɛ kɛ 2 ye 1-1 match retour Bayern Munich olu ni Salzburg olu ni ɲɔgɔn cɛ Bayern kɔni bɛna sebaya ɲuman sɔrɔ u ka 7-1 fɛn min ye dolantan naaninan Inter Milan olu tun bɛ ka Liverpool o bisimila Liverpool ale kɔni match ale la a bɛ taa sebaya sɔrɔ Inter Milan ka fu ka so 2-7 match retour la Liverpool ale ni Inter Milan ni ɲɔgɔn cɛ Inter fana bɛ taa sebaya sɔrɔ Liverpool ka so 1-7 donc o kɔfɛ Chelsea olu tun bɛ ka Lille o bisimila match ale la donc Chelsea bɛna sebaya sɔrɔ 2-7 match retour la Lille ale ni Chelsea olu ni ɲɔgɔn cɛ Chelsea a bɛ tila ka sebaya sɔrɔ 2-1 o fana na donc Villarreal olu tun bɛ ka Juventus o bisimila match ale la o bɛ kɛ 2 ye 1-1 Juventus olu ni Villarreal ka match retour Villarreal ale kɔni bɛna sebaya sɔrɔ Juventus kan 3-1 Benfica olu tun bɛ ka Ajax bisimila match ale la a bɛ kɛ 2 ye 2-2 fɛn min kɔni match ale la match retour Ajax ale ni Benfica ni ɲɔgɔn cɛ Benfica bɛ taa sebaya ɲuman sɔrɔ Ajax kan f'u ka so 1-0 Atletico Madrid olu tun bɛ ka Manchester United o bisimila match ale la o bɛ kɛ 2 ye 1-1 o kɔfɛ fɛn min kɔni match retour la Manchester United olu tun bɛ ka Atletico Madrid bisimila Atletico Madrid bɛ taa sebaya sɔrɔ fo Manchester United ka u ka terrain kan 1-0 donc o b'a yira k'a fɔ
équipe cheki munu ka tigɛ sɔrɔ ka taa quart de finale kɔnɔna Ligue des champions européenne ale kɛnɛ kan olu de filɛ nin ye Bayern Munich, Manchester City, Benfica, Chelsea, Atlético Madrid, Villarreal, Liverpool ani ka kuncɛ ni Real Madrid équipe cheki minnu ka tigɛ sɔrɔ ka taa quart de finale kɔnɔna Ligue des champions européenne ale kɔnɔna la ni Ala sɔnna tirage bolo dalen don juma ni tirage kɛra cogoya min na semaine wɛrɛ an bɛna ka na o tirage jaabiw kɛ aw ma demi finale ale ni quart de finale o tirage bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ juma ni Ala sɔnna an bɛ taa Segu fan fɛ ka sɔrɔ ka taa an ka bakuruba duurunan ale kɔnɔna la a ka jɛmukan mandi sanfɛ n'o ye Actuel Media Sport ye nin wagati in na. Bakuruba duruna fɛn min kɔni Actuel Media Sport ale kɔnɔna la barrage mondial 2021 Qatarkaw olu fɛ yen nɔ zone Afrique match 5 olu de bolo dalen don fɛn min ye vendredi le 25 mars 2022 match ale olu bolo dalen don o kɔnɔna la an b'a daminɛ an ka jamana na n'o ye Mali ye Mali ale bɛ fɛn min ye Tunisie au bisimila stade 26 mars ale kɔnɔna la 17h coup d'envoi donc entrée kɛmɛ fila don maliyɛn bɛɛ lajɛlen welelen don bɛɛ ka bɔ i ko kɔnɔkulu an ka taa ka taa an ka aigliw ka t'u soutenir yaasa u bɛ se ka qualification kɔni sɔrɔ cogo min na ka ca mondial 2022 Qatarkaw fɛ yen o kɛnɛ kan donc vraiment an kɔni an bɛ dugawu kɛ an ka équipe ye donc Ala ka se ka sebaya nɔgɔya an ye donc o fana kɔfɛ match 4 wɛrɛ o bolodalen don Afrique ale kɔnɔna la an b'a yira u la k'a fɔ RDC o wagati kelen kɔnɔ olu fana bɛ fɛn min ye Marocaw olu bisimila 15h donc match 15h Cameroun olu fana bɛ Algérie bisimila 17h donc Égypte vendredi kelen na olu fana bɛ Sénégal bisimila 19h30 o 19h30 kelen na Ghana olu bɛ Nigeria olu fana bisimila match aller olu bolo dalen don ni Ala sɔnna vendredi le 25 mars 2022 match retour olu bolo dalen don dimanche le 27 mars 2022 donc an bɛ dugawu kɛ an ka jamana vraiment Mali Ala ka se ka sebaya in a nɔgɔya an ye an ka se ka taa nin ka kɛ siɲɛ fɔlɔ ye an ka taa coupe du monde kɔni kɛnɛ kan donc vraiment an b'o dugawu kɛ kosɛbɛ Actuel Media Sport ale jɛmukan kɔnɔna la sabula an ka jamana o ye Mali ye an tɛ se ka ale labila mɔgɔ si ye an bɛ dugawu kɛ an ka équipe vraiment Ala ka se ka sebaya ɲuman di an ka denmisɛnninw ma merci an bɛ taa bakuruba 6nan yanni an ka don kɔnɔna la an bɛ taa Segu fan fɛ ka sɔrɔ ka don ale kɔnɔna la Actuel Media Sport ale jɛmukan kɔnɔ. Bakuruba 6nan Actuel Media Sport ale jɛmukan kɔnɔna la an bɛ don ale kɔnɔ n'an donna sport de masse kunnafoni minnu b'an bolo an b'olu da aw tulo kan an b'a yira u la k'a fɔ dimanche n bɛ se k'a fɔ mars kalo tile 13 2022 Sikoro Suakabugu kɔnɔna la commune 1 ale kɔnɔna la finale ba ale kɔni dasira o kɛnɛ kan fɛn min ye coupe Ousmane Sako 3e édition o tun bɛ ka taa terrain El Muktar ale sanfɛ équipe fila min tun bɛ ɲɔgɔn na o ye Ultrafort ale ni Jinɛ Foot olu ni ɲɔgɔn cɛ Jinɛ Foot sanga 30 fɔlɔ kɔnɔna la o bɛ kɛ fu ani fu sanga 30 filanan ale kɔnɔna la n'o ye deuxième mi-temps ye Jinɛ Foot ale bɛna cɛli sɔrɔ ka yara fɛn min kɔni ye o match bɛna kuncɛ o kan Jinɛ Foot fɛn min ye ale bɛna wuli k'i jɔ ni jɔnjɔn ye min bɛ tali kɛ coupe Ousmane Sako 3e édition Sikoro Suakabugu ale kɔnɔna la donc an b'a yira u la k'a fɔ mɔgɔ caman o tun bɛ kɛnɛ kan trophée caman o dira meilleur joueur b'o la meilleur buteur b'o la meilleur gardien b'o la ka se 2e ale ni premier olu ka prix kɔni ma donc vraiment an bɛ foli lase organisateur ma n'o ye Madu Kulubali ye ale tun b'an bolo a semaine tɛmɛnen yɛrɛ la n'o an bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Jinɛ donc a ka wuli ka jɔ la sport de masse ale kɔnɔ toujours an bɛ to ale kɔnɔna la kunnafoni filanan min bɛ yen ka da aw tulo kan sport de masse ale kɔnɔna la an bɛ taa fɛn min ye commune 1 a entraîneur olu ka jɛkuluba min bɛ yen n'o bɛ wele association des entraîneurs de football de la commune 1 n'o président ba ye Elhadji Ibrahim Diallo ye donc olu fana ka compétition bɛ sen na commune 1 kɔnɔna la compétition a sera a demi-finale ma tirage bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an b'a yira u la k'a fɔ demi-finale match bolo da cogo filɛ nin ye samedi ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ samedi le 19 mars 2022 16h
terrain Amazon Bulkasombukaw olu fe no femme CMTS kabo Chikoroni olu be AS Kanu au bismillah kabo Bulkasombukaw fe no dimanche le 20 mars 2022 au terrain clé na nous terrain Amazon aller sans faire là 16h stade Malien de Bamako olu be CMC au bismillah donc Bulkasombukaw fe no donc a bebeke Amazon terrain qu'on a mi métallique coupe de l'association des entraîneurs de football de la commune 1 à demi-finale au boulot d'Alendo ni togo de la ame sport de match kunche ni miye ame bo femiye Bulkasombukaw olu fe no amena femiye fédération ama fo ligue de football de Bamako amena ale konala nana ligue de football de Bamako ale konala ma yelo ka fo Issa Sidibé ale ka mandat no sanani a Dafara donc femiye bureau yelema nous assemblée générale élective au Kumbe Sénat samedi donc amaye kafo candidat fla au Kumbe candidat flo oye Issa Sidibé allez candidat fla na au kunye femiye Assane Cissé donc amaye kafo ni liste fla koni vote bela jelen ko fe jabi munu sorola olu fleni femi Issa Sidibé nous président sortant ale bena kuru temps ani duru o soro nous voix amba fam to kamina donc Assane Cissé ale bena voix temps soro donc Issa Sidibé ale be voix temps en duru soro donc o be ke sababu e femi ballon temps Bamako ale konnala o be dana kura Issa Sidibé kan ka sikla ka tatuguni ka manda wore dama no sanani wore ka bla Bamako ale ballon temps anyemwa la no ligue de Bamako donc Issa Sidibé ale be na ke femi président koni no président kura manda kura ale konnala sanani o ba bolo ya se ka sega Bamako ale koni ballon temps ala nyere maya ani ka la tanya fe choga mina donc ame do ke Issa Sidibé anaka équipe bela jeli vraiment ala ka sega saison o ka ni mandat ka nye ubolo donc vraiment Bamako a ballon temps se ka yirwa to mina ala ko sababu noga uye donc amba fuma félicitations donc ame bo femi sport de masse ale kono amta segu fanfe kasro ka do femi les 5 meilleurs championnats Europe kono la ame do kono la Actuel Média Sport Djamoukan kono Bakuruba Wolonvlana Amedo ale kono no les 5 meilleurs championnats Europe ale kono la amadamne Francicao olufeno no Ligue 1 ale kono la amayirola kafo Francicao feno 28e journée ale tana jabi munu sorola 28e journée kono la olufle Lille ale Saint-Étienne au kana flambier fou anifu Montpellier ale ni Nice au fanakera flambier fou anifu Femi Troyes ale ni Nantes ale koni Buruna Troyes nyakoro kele ani kanangolo PSG ale ni Bordeaux Paris abena seba sur saba ani kanangolo Angers ale ni Reims ale bena seba sur la kele ani kanangolo Clermont olukmeka Lorient au bismillah Lorient ale bena seba sur fla ani kanangolo Metz olukmeka Lens au bismillah au beke flambier fou ani fou Strasbourg olukmeka Monaco au bismillah Strasbourg ale bena seba sur kele ani kanangolo Lyon olukmeka Rennes au bismillah Rennes ale be seba sur au donatila femiye nani ani fla Bressois olukmeka Marseille au bismillah Marseille ale bena seba sur au donatila nani ani kele ne classement ta ka la Ligue 1 kono Francicao olufe no ambaye ka fo joro folo o be Paris Saint-Germain bolo kuru biworo anduru obu bolo o ka franka bisaba anduru joro folo na me Marseille bolo kuru biduru obu bolo ka franka ta ani wolovla joro sabana o be femi Nice ale bolo kuru biduru obu bolo ka franka ta ani wolovla donc joro nana o be Rennes bolo femi kuru binani ani kononton obu bolo ka franka bisaba joro duruna o be Strasbourg bolo kuru binani ani wolovla au bout ka franca au temps en chegi yemer bitera tagala Ligue 1 kono Francicao olufeno abe Mbappé ale bolo asira ka telu soroka yara chien temps ani duru femne benno Niger ale fana ke sele ka telu soroka yara Ligue 1 kono chien temps ani duru donc am sera fo bébé binombu kele na Ligue 1 kono la donc on y programme tagala Ligue 1 kono Francicao olufeno ambaye ka fo na la sona programme bolo da to la vendredi le 18 mars 2022 20h Saint-Étienne allait Troyes au bismillah fin de samedi match va continuer le 19 mars 2022
samedi ale kɔnɔna la 16h Lens ale bɛ Clermont au bisimila 20h Nantes ale bɛ Lille au bisimila dimanche match tɔw bɛ continuer fɛn min kɔni ye le 20 mars 2022 12h Monaco bɛ PSG olu bisimila fɛn min ye 14h Angers ale bɛ Brest olu bisimila au 14h kelen na Bordeaux bɛ Montpellier au bisimila au 14h kelen na Lorient ale bɛ Strasbourg dimanche au bisimila donc fɛn min kɔni ye au 14h alisa Rennes ale bɛ Metz olu bisimila 16h05 Reims ale bɛ Lyon au bisimila Ligue 1 kɔnɔ dimanche donc 19h45 Marseille ale bɛ Nice au bisimila donc o bɛ dansigi fɛn min ye Ligue 1 Francikaw olu kɔni ka programme boloda cogo la min bɛ tali kɛ 29e journée kan Francikaw fɛ yen an bɛ bɔ France an bɛ taa Italie teliya la n'an donna Italie Serie A ale kɔnɔna la an b'a yɔrɔ la k'a fɔ 29e journée o taa na Italie Serie A kɔnɔna la jaabi minnu sɔrɔla olu kɔnɔna o filɛ fɛn min ye Salernitana olu tun bɛ ka Sassuolo o bisimila olu ka dolanci bɛ kɛ fu ani fu fɛn min ye Spezia olu tun bɛ ka Cagliari o bisimila fɛn min ye Spezia bɛna sɛbɛn sɔrɔ Cagliari ka 2 ani kanangolo o kɔfɛ Sampdoria olu tun bɛ ka Juventus o bisimila Juventus ale bɛna sɛbɛn sɔrɔ dolanci la 3 ani 1 Milan AC olu tun bɛ ka Empoli o bisimila Milan AC bɛna sɛbɛn sɔrɔ o dolanci la 1 ani kanangolo Fiorentina olu tun bɛ ka Bologne o bisimila Fiorentina bɛ sɛbɛn sɔrɔ dolanci la 1 ani kanangolo fɛn min ye Verona ale tun bɛ ka Naples o bisimila Naples ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ o dolanci la 2 ani 1 fɛn min ye Atalanta olu tun bɛ ka Genoa o bisimila o dolanci bɛ kɛ 2 ni 2 fu ani fu fɛn min ye Udinese olu tun bɛ ka Roma o bisimila o bɛ kɛ 2 ni 2 1 ani 1 Lazio olu tun bɛ ka fɛn min kɔni Venezia o bisimila Lazio ale bɛna sɛbɛn sɔrɔ dolanci la 1 ani kanangolo fɛn min ye Torino olu tun bɛ ka Inter Milan o bisimila o dolanci o bɛ kɛ 2 ni 2 1 ani 1 ni ye classement ta k'a lajɛ Serie A kɔnɔna la 29e journée ale tannen kɔfɛ an b'a yɔrɔ la k'a fɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ Milan AC ale bolo donc kuru 63 o b'u bolo ka franka 26 jɔyɔrɔ filanan bɛ Naples ale bolo kuru 60 o b'u bolo ka franka 30 jɔyɔrɔ sabanan bɛ Inter ale bolo kuru 59 u ka franka 30 ani 8 jɔyɔrɔ naaninan bɛ Juve bolo kuru 56 u ka franka 19 jɔyɔrɔ duurunan bɛ Lazio ale bolo kuru 49 u ka franka o ye 16 ye nin ye meilleur buteur ta k'a lajɛ fɛn min ye Serie A ale kɔnɔna la an b'a yɔrɔ la k'a fɔ Lazio ale ka attaquant min bɛ yen n'a bɛ wele ko Immobile ale kani sera ka cɛli sɔrɔ ka yɛlɛ Serie A ale kɔnɔna la siɲɛ 21 an bɛ se k'a fɔ ale de bɛ meilleur buteur la Italie ale kɔnɔna la nin wagati in na donc an bɛ taa programme min bɛ tali kɛ 30e journée Serie A ale kɔnɔna la o bolodalen don semaine in na an b'a yɔrɔ la k'a fɔ vendredi le 18 mars 2022 fɛn min kɔni ye 20h non 17h45 Sassuolo ale bɛ Spezia o bisimila fɛn min ye 20h Genoa ale bɛ Torino o bisimila samedi o ye vendredi match o ye samedi le 19 mars 2022 fɛn min ye 14h Naples ale bɛ Udinese o bisimila fɛn min ye 17h Inter Milan ale bɛ Fiorentina o bisimila dimanche olu samedi match o tɔ bɛ to kelen 19h45 Cagliari ale bɛ Milan AC o bisimila dimanche match bɛ continuer le 20 mars 2022 11h30 fɛn min kɔni ye Venezia olu bɛ Sampdoria o bisimila o 14h Empoli ale bɛ Verona o bisimila 14h alisa Juve ale bɛ Salernitana o bisimila 17h Roma ale bɛ Lazio o bisimila 19h45 Bologne ale bɛ Atalanta o bisimila Serie A ale kɔnɔna la min bɛ tali kɛ 30e journée Serie A kɔnɔna la donc an bɛ taa Segu fan fɛ ka sɔrɔ ka don fɛn min ye La Liga Espagne kaw olu fɛ yen nɔ jaabi minnu sɔrɔla ka se ka olu jaabiw di aw ma. An bɛ don fɛn min ye La Liga ale kɔnɔna la Espagne kaw olu fɛ yen n'an donna Espagne kaw olu fɛ yen nɔ an b'a yir'a la k'a fɔ 28e journée o taa na La Liga kɔnɔna la
jaabi minnu sɔrɔla 28e journée la olu filɛ Atlético Madrid olu tun bɛ ka Cadiz o bisimila Atlético bɛ sɛbɛn sɔrɔ 2-1 Levante olu tun bɛ ka Espanyol o bisimila o bɛ kɛ 2-1 1-1 Grenade olu tun bɛ ka Elche o bisimila Elche ale bɛna sɛbɛn sɔrɔ o dolanci la 1-1 bolo Villarreal olu tun bɛ ka Celta Vigo o bisimila Villarreal ale bɛna sɛbɛn sɔrɔ 1-1 bolo o dolanci la Getafe olu tun bɛ ka Valence o bisimila o bɛ kɛ 2-1 fu ani fu fɛn min Rayo Vallecano olu tun bɛ ka Seville o bisimila o dolanci bɛ kɛ 2-1 1-1 Betis olu tun bɛ ka Atletico Bilbao o bisimila fɛn min kɔni Betis a bɛ sɛbɛn sɔrɔ o dolanci la 1-1 bolo Real Sociedad olu tun bɛ ka Alaves o bisimila Real Sociedad bɛna sɛbɛn sɔrɔ o dolanci kɔnɔna la 1-1 bolo Barça olu tun bɛ ka Osasuna o bisimila Barça ale bɛna sɛbɛn ɲuman sɔrɔ o dolanci kɔnɔna la 4-1 bolo Mallorca olu tun bɛ ka Real Madrid o bisimila Real ale kɔni fana bɛna déplacer ka taa sɛbɛn ɲuman sɔrɔ Mallorca kan fu ka so 3-1 bolo nin ye classement ta k'a lajɛ 28e journée ale taalen kɔfɛ La Liga ale kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ fɛn min ye Real Madrid ale bolo u ka kuru 66 fɛn min ye frankan 38 jɔyɔrɔ filanan bɛ Séville ale bolo kuru 56 o b'u bolo u ka frankan 21 jɔyɔrɔ sabanan Barça ale jɔlen bɛ yen nɔ kuru 51 o b'u bolo u ka frankan 23 jɔyɔrɔ naaninan bɛ Atlético Madrid ale bolo kuru 51 o b'u bolo u ka frankan 16 jɔyɔrɔ duurunan bɛ Real Betis ale bolo kuru 49 o b'u bolo u ka frankan 15 nin ye bɛ bitara ta k'a lajɛ La Liga ale kɔnɔna la Espagne kaw olu kɔni fɛ yen nɔ o tɛ mɔgɔ wɛrɛ Karim Benzema fɛn min a sera ka cɛli sɔrɔ ka yala siɲɛ 22 La Liga kɔnɔ fɛn min ye 28 journée ale kɔnɔna la donc an bɛ se ka a yira u la k'a fɔ fɛn min kɔni ye programme min bɛ tali kɛ 29e journée kɔni kan La Liga ale kɔnɔna la o bolodalen don ni Ala sɔnna vendredi le 18 mars 2022 fɛn min ye an b'a fɔ 20h Atlético Bilbao ale bɛ Getafe o bisimila o ye vendredi match ye samedi le 19 mars 2022 fɛn min kɔni ye 13h fɛn min Alaves ale bɛ Grenade o bisimila samedi Alaves Grenade 13h 15h15 Elche ale bɛ Valence o bisimila samedi fɛn min 17h30 Osasuna ale bɛ Levante o bisimila 20h Rayo Vallecano olu bɛ Atlético Madrid o bisimila donc o ye samedi match o ye dimanche le 20 mars 2022 13h Espanyol ale bɛ Mallorca o bisimila fɛn min ye 15h15 Cadiz olu bɛ Villarreal o bisimila 15h15 kelen na Celta Vigo olu bɛ Betis o bisimila fɛn min kɔni ye 17h30 Séville olu bɛ Real Sociedad o bisimila 20h dɔrɔntiw bɛ kuncɛ ni derby kɔni ye an b'a fɔ cogo min na Real Madrid ale ni Barcelone olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min kɔni dimanche 20h n b'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don ka ni dolanci ale kɔnɔ ni jaabi min sɔrɔla la ni Ala sɔnna a ma La Liga ale programme kɔni na 29e journée an b'o jaabiw di aw ma semaine wɛrɛ an bɛ bɔ Espagne an bɛ taa fɛn min ye Angleterre Premier League an bɛ don ale kɔnɔna la n'an donna Premier League ale kɔnɔna la an b'a yir'u la k'a fɔ 29e journée ale taara anglais fɛ yen nɔ jaabi minnu sɔrɔla 29e journée la o de filɛ nin ye Brighton et of Albion ale tun bɛ ka Liverpool o bisimila Liverpool ale bɛna sɛbɛn sɔrɔ o dolanci la 2-1 bolo Brentford olu tun bɛ ka Burnley o bisimila fɛn min Brentford ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ o dolanci kɔnɔ 2-1 bolo Manchester United olu tun bɛ ka Tottenham o bisimila Manchester ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ o dolanci la 3-2 Chelsea olu tun bɛ ka Newcastle o bisimila Chelsea ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ 1-1 bolo Everton olu tun bɛ ka Wolves o bisimila Wolves ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ 1-1 bolo o dolanci kɔnɔ Leeds United olu tun bɛ ka Norwich City o bisimila Leeds United ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ dolanci la 2-1 Southampton olu tun bɛ ka Watford o bisimila Watford ale bɛna sɛbɛn sɔrɔ dolanci la 2-1 fɛn min kɔni West Ham olu tun bɛ ka Aston Villa o kun bisimila fɛn min ye West Ham ale bɛna sɛbɛn sɔrɔ dolanci la 2-1 fɛn min ye Arsenal olu tun bɛ ka Leicester o bisimila
Arsenal ale bena seba sur Leicester kan fla ani kanabolo Crystal Palace olu kun bɛ ka Manchester City o bisimila o dolanci bɛ kɛ fila bi fou ani fou ni classement ta k'a lajɛ fɛn min ye Premier League Angleterre ale kɔnɔna la 29e journée o match bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an b'a yɛrɛ la k'a fɔ fɛn min ye jɔyɔrɔ fɔlɔ Manchester City ale jɔlen bɛ yen nɔ kuru 70 o b'u bolo ka frankan 50 jɔyɔrɔ filanan Liverpool kuru 66 o b'u bolo ka frankan 53 jɔyɔrɔ sabanan Chelsea kuru 59 o b'u bolo ka frankan 38 jɔyɔrɔ naaninan bɛ Arsenal ale bolo kuru 51 o ka frankan 14 jɔyɔrɔ duurunan bɛ Manchester United ale bolo kuru 50 o b'u bolo ka frankan o ye 8 ye meilleur buteur kɔni Premier League ale kɔni la Angleterre jamana kɔni kan o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye Mohamed Salah a sera ka teli sɔrɔ ka yala siɲɛ 20 Premier League ale kɔni kɔnɔna la an bɛ programme di aw ma min bɛ tali kɛ 30e journée Premier League ale kɔnɔna la Angleterre ale jamana kan an b'a yir'u la k'a fɔ matchw bolo dalen don jeudi ni ala ma basi wɛrɛ kɛ le jeudi match fɔlɔw kɛra voilà donc jeudi le 10 mars fɛn min kɔni Norwich City ale Chelsea olu ka match kɛra o kɔnɔna la Chelsea ale bɛ se b'a sɔrɔ la 7-1 vendredi le 18 mars matchw bɛ continuer min bɛ tali kɛ 30e journée o kɔni kan vendredi le 18 mars 2022 fɛn min Wolves ale bɛ Leeds United o bisimila o bɛ kɛ 20h fɛn min kɔni ye samedi matchw bolo dalen don tuguni le 19 mars 2022 fɛn min ye 12h30 Aston Villa ale bɛ Arsenal olu bisimila dimanche le 20 mars 2022 14h Leicester ale bɛ Brentford o bisimila Watford o 14h kelen na ale bɛ Everton o bisimila mais olu ka match an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ o match o reportera min bɛ tali kɛ Watford ale ni Everton olu ka dolanci kɔni kan donc o don kelen na n'o ye dimanche le 20 mars 16h30 Tottenham ale bɛ West Ham o bisimila mardi le 19 avril fɛn min 19h Liverpool ale bɛ Manchester United bisimila min bɛ tali kɛ fɛn min kɔni 30e journée kɔni ka Premier League ale kɔnɔna la Newcastle mercredi le 20 avril Newcastle ale bɛ Crystal Palace bisimila 18h45 Manchester City ale bɛ Brighton et Hove Albion bisimila o kɛ 19h ni ala sɔnna mardi kelen na le 19 mercredi le 20 avril disons 2022 voilà jeudi le 21 avril 2022 fɛn min Burnley ale bɛ Southampton o bisimila o bɛ kɛ 18h45 Premier League 30e journée vraiment o bolo dalen ninnu cogo la an bɛ taa Segu fan fɛ ka sɔrɔ ka don championnat laban kɔni kɔnɔ n'o ye Alimanikaw fɛ yen nɔ fɛn min ye Bundesliga ale kɔni kɔnɔna la. An kɔni an bɛ a yir'a la k'a fɔ Bundesliga an bɛ don ale kɔnɔna la Alimanikaw olu fɛ yen nɔ an b'a yir'a la k'a fɔ Alimanikaw fɛ yen nɔ championnat min bɛ tali kɛ u ka 26e journée kɔni kan jaabi minnu sɔrɔla ale la o filɛ nin ye o fɛnɛ ma ale tun bɛ ka Bayern Munich bisimila o bɛ kɛ dolanci 2-1 Fribourg olu tun bɛ ka Watford Wolfsburg o bisimila Fribourg ale bɛna seba sɔrɔ 7-2 Union Berlin olu tun bɛ ka Stuttgart olu bisimila donc o dolanci o jaabi o kɔni an b'o sɔrɔ fɔlɔ fɛn min Borussia Mönchengladbach olu tun bɛ ka Hertha BSC o bisimila Borussia Mönchengladbach ale bɛna seba sɔrɔ 2-2 bolo fɛn min ye Bayern Leverkusen olu tun bɛ ka Cologne o bisimila Cologne ale bɛna seba sɔrɔ dolanci la 1-2 bolo Borussia Dortmund olu tun bɛ ka Arminia Bielefeld o bisimila Borussia Dortmund ale bɛna seba sɔrɔ dolanci la 1-2 bolo Francfort olu tun bɛ ka fɛn min ye VfL Bochum o bisimila fɛn min Francfort ale bɛna seba sɔrɔ o dolanci la 2-1 fɛn min ye Greuther RB Leipzig Greuther ale ni RB Leipzig olu tun bɛ ɲɔgɔn na fɛn min kɔni ye RB Leipzig ale bɛna seba ɲuman sɔrɔ Greuther Fürth kɔni ka fu ka so 6-1 donc o ye classement ta k'a lajɛ Bundesliga ale kɔnɔna la Alimanikaw fɛ yen nɔ 26e journée tannen kɔfɛ an b'a yir'a la k'a fɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ Bayern Munich bolo kuru 60 o b'u bolo ka frankan
binani ani kɔnɔntɔn jɔyɔrɔ filanan bɛ Borussia Dortmund bolo kuru 56 o b'u bolo ka fara kan 29 jɔyɔrɔ sabanan de Bayer Leverkusen bolo kuru 45 o b'u bolo ka fara kan 23 jɔyɔrɔ naaninan bɛ RB Leipzig ale bolo kuru 44 o b'u bolo ka fara kan 27 jɔyɔrɔ duurunan bɛ CS Fribourg ale bolo kuru 44 o b'u bolo ka fara kan 14 mais bitara kɔni o tɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min kɔni Bundesliga ale kɔni kɔnɔna la fɛn min Robert Lewandowski a sera ka tenu sɔrɔ ka yala Bundesliga kɔnɔ siɲɛ 29 à 26 journées donc vraiment a kɔni an bɛ se k'a fɔ Lewandowski Europe kɔnɔ nin waati in na an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ t'a kan nin waati in na celu kɔni na donc an bɛ taa programme min bɛ tali kɛ 27e journée Bundesliga ale kɔnɔna la n'an donna o kɔnɔ an b'a yira la k'a fɔ mɔgɔw dɔrɔnciw bɛ daminɛ vendredi le 18 mars 2022 fɛn min kɔni ye ni Ala sɔnna 19h30 ni Ala sɔnna 19h30 VfL Bochum ale bɛ Borussia Mönchengladbach au bisimila samedi le 19 mars 14h30 Greuther Fürth ale bɛ CS Fribourg au bisimila donc o kɔfɛ fɛn min 14h30 Hertha BSC olu bɛ Hoffenheim au bisimila 14h30 kelen na Stuttgart olu bɛ Augsburg FC Augsburg au bisimila fɛn min 14h30 kelen na Mainz 05 olu bɛ Arminia Bielefeld au bisimila 17h30 Bayern Munich olu bɛ Union Berlin au bisimila fɛn min dimanche o match bɛ kuncɛ le 20 mars 2022 fɛn min 14h30 RB Leipzig olu bɛ Francfort au bisimila 16h30 Wolfsburg olu bɛ Bayer Leverkusen au bisimila 18h30 Cologne olu bɛ Borussia Dortmund au bisimila donc o de bɛ dan sigi fɛn min ye championnat kɔnɔna Allemagne kaw fɛnɛ Bundesliga min bɛ tali kɛ u ka 27e journée kɔni programme kan donc an bɛ a yira la k'a fɔ fɛn min kɔni a ka jɛmukan Actuel Media Sport ale jɛmukan an kun b'o de kɔnɔna la an bɛ foli ani tanu lase an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc an bɛ aw bɛɛ fo a ka lajɛliko ɲuman na juma o juma ka se k'aw sigi k'an ka jɛmukan lajɛ an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn donc an ka technicien Segu an bɛ foli lase a fana ma donc ni Ala sɔnna semaine wɛrɛ Ala k'o yira n na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka se ka kibaruyaw da aw tulo kan min bɛ tali kɛ dolanci kɔni kun kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan donc k'a lase aw ma Actuel Media Sport ale kɔni jɛmukan kɔnɔna la merci an bɛ foli ni tanu lase bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an bɛn juma wɛrɛ ni Ala sɔnna merci.